Dobrodošli, moje ime je Miloš. Ukoliko želite usvajati nova znanja o muzici, odnosno harmonici, na pravom ste mjestu. Molim vas da zapratite moj YouTube kanal, očekuju vas zanimljivi sadržaj. Sigurno se pitate zašto sam napravio ovaj YouTube kanal. Ovaj kanal je nastao kao suštinska potreba da se muzika harmonike i njena osnovna načela približe kako najmlađim uzrastima, tako i svima onima koji su spremni da uče osnove sviranja ovog predivnog instrumenta. Kao dugogodišnji predavač harmonike, kroz nastavni proces i rad sa djecom, shvatio sam da pored tradicionalnog načina učenja, neophodno je da određena znanja budu prisutna na online platformama. Proces sticanja znanja na harmonici za svakog ko ima želju i volju da nauči svirati ovaj instrument prilično jednostavan. Svjedoci smo da je savremeni način života i potreba za korištenjem interneta promijenila način održavanja nastave i prenošenja znanja. Ovaj kanal je naročito koristan za prevazilaženje straha od instrumenta koji je prisutan kod ljudi koji su poodavno stekli osnovna muzička znanja na harmonici. I za njih je ovo odličan način ponovnog približavanja instrumentu i itekako oplemenjivanju vlastitog života. Ukoliko želite biti obaviješteni o novim sadržajima na ovom YouTube kanalu, molim vas, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce. Ukoliko smatrate da su ove lekcije od koristi i da mogu pomoći nekome, slobodno ih podijelite. Dobrodošli na moj YouTube kanal.